Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dut Allah Subhanahu wa ta'ala dut al tewale wale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Muhammad Soleh Diallo rem salmi on lande stek janton tam brata ngar chebe. Are toujours qu'on parle en pitade puis au video do. Mo be woni wolde do bi mudum wo hal hibe julude imam do citun imbe titi ben ko wonno dogude do inni non hare ko saudi to won ko dum do wadi yo nore meden fala yo humbe to men information clairement ko hono dum do woni liste ko to wadi istayara titi wo to ne video inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا شيخ عمر بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير. هاي أو فيديو دو وهيوتي كا بريفي أندو ميداريمو mi heɗi ke kadi yewtere egginande nden e fe o video ɗo ko takkondiri kon e muɗum o neɗɗo wonɗo wolude ɗo himo inna harayi ene wiɓe ɓen hino jokki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni o faandi ahlu sunnati wal jama'a haray ko yo en dartu hoore meɗen waɗi en hoolaki Allah ko ɗum firi yewtere makko nden en jokkako kelɗi enen ahlu sunna wal jama'a o commenti ko waɗi konka video o inni wonde nawnare nde wi'ano ko Chine ɓay ko heferaɓe maako Amérique maako Iran ɓay ko shi'aɓe wo joni noon hino ɗo Madinatul Munawwara himɓe ɓen no dogude sabu ko imamun ɗojji kon imamun ɗojji jama on fo laawi karmokoɓe ko nanditata ɗum ko ɗum ɗo woni e yewtere makko nden himo faala wiide yani ko hoynugol jasina ara nun ɗum min mi wi'ay enen ɓeɗo julɓe mi faandi ahlu sunnati wal jama'a par ce que sa nani diina wallahi ko ɗum ɗon ko wurugol e laawol ahlu sunnati wal jama'a yo Allah yurme imamul Barbahari rahmatullahi alayhi ka fuɗɗorde deftere makko as-sunna lil Barbahari شيخ كنهم بماكي يعني الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام سبحان الله إيكو كونغو دي نيغو دي يعني ولا نو دي دوبي ولوري أدو هنده كدو يتا يعني كونغول كرمو كوجو حقيقة ول كو يلتي دايغول أنورا إمودك الله تبارك وتعالى كجلبو غول مقول إكا تيدو غول مقول إكا نفوري كونغول مريكم kalmo ko jon o maaki oɗo l'islam ko kanko ni sunna on oɗo kadi sunna ko kanko ni l'islam on yani hay hunde ɗiserta wigol kaari ɗo ko min ahli sunna kono haray tigi tigi mo jokki piiji gono ton ɗi l'islamu jaɓa yani e aqidaji bonɗi haray ɗum ko kongol ɓoylingol moƴƴa waɗi sa woni ka nder sunna tun haray a naati ka l'islam ma wigol kadi kaari haray nayi ahlu sunna o jeeya kono haray koye julɓe ɓen o jeeya ɗum kadi no ɓoyli moƴƴa si a woni ka sunna tun a woni ka l'islam si a woopi sunna on haray a yalti ko an andi kono ɗaɓɓude ka ɓawogo kono haray ko to wonɗa ɗon ko goo ɗimmel ngel oɗo jama jokkuɗo ahlu sunna yo welto wallahi weltoɗen moƴƴa ɓeɗo ayɓe kaɗo diina hiɓe ɗuuɗi dolokkaji ɓe fof ko hunde wotere ɓe mooɓi e mum yimɓe bid'a fof ko hunde wotere ɓe mooɓi e mum wono woniri noon yani ɓe innayi alkufru millatu wahida keferagon on ko laawol gotol yimɓe bid'a ɓen kadi ko laawol gotol joni no woni alkuffar woni almubtadi'a yimɓe keferago ngu e yimɓe bid'a ɓe fof maɓɓe ko ndagaje ɓe jogii hiɓe fampade oɗo l'islam ɓe fof maɓɓe ko ndaga ɓe jogii hiɓe bugade oɗo l'islam kono no andirta ɗum a ndaaray tawa gonga karmo ko ɓen wi'ata kon cheikhana cheikh Abdallah Bakari ka deftere maɓɓe
wasatiyatu ahli sunnati wal jamaa bayna al firaq deftere molanande kendere nde hatonjini ɗum kala talibu ilm nde o watta ɗum moggo makko fiyo o wawa andude koye l'islamu hombo o woni e muɗum koye l'islamu hombo o woni e muɗum yani dina ka jokkuɗa kan oɗo manhaji ahlu sunna wonɗo hakkunde ɗiɗo feddeji bid'a fiya andu ko a woni hombo ida hatonjini e nden deftere ɓennande wasatiyatu ahli sunnati wal jamaa bayna al firaq karmakojo saudi en jo wonɗo jannude ka jamia islamia wiyeteɗo abdallah bakarim yani ko kanko woni ko windi nden ɗon deftere mawɗo on ko mawɗo saudi en jo kono ko ɓalejo woɓɓe noon asli maɓɓe on ko fulɓe kono ko saudien ɓe deftere nden hinde laba moƴƴa adi ko ma anda hakkunde oɗo ahlu sunna e ɓeɗo yimɓe bida ko on ɗum minniri e welto yani tuma kala waɗɗamo garana ndaruɗa ɓeɗo yimɓe a taway he a weltoto ɓe innayi wa bi diddihi tatamayazu l ashiya wa bi diddihi tatamayazu l ashiya hunde nen ko contraire mari andirte donc yimɓe bid'a yimɓe haɓude l'islam e doole maɓɓe fof ɓe ronku dartorgol dalil gooto ɓe ronku dartorgol hujja gooto e ko ɓe jokki kon ko ɗum waɗi ɓay ɓe perdi ɗon hannde kay taw ɓe wata dartade nda ɗum soɗoyre wi koni aduna on wigol wahabiya ko muhammad bun abdul wahab hari ko kefeero ibnu taymiya har ko kefeero jama on no fonti juuɗe gila fewɗo ibnu taymiya rahimahullahu taala ahlu sunna wal jamaa no fonti juuɗe bal ado ibnu taymiya gila fewɗo salaf juuɗe no fonta holle men ko honto woni ella ko min woni ko ngemu hoko wahabiya muhammad bun abdul wahab o ɗum annanoki defte makko ɗen no waali ya ihwa ya jamaa defte makko ɗen no waali holle men honto fajjere nde woni heɓata e maɓɓe wolayɗo e télé ma fi binɗi yowton fi ɗum ko si tawi woni ɗumannike ibnu taymiya warno yimɓe muhammad bun abdul wahab saudi oɗo lanɗo saudi on no waɗi ɗum ɗo kappe e bantara no ukkodiri foti waɗi haalaji wola ɗo jokkodira ha ka haala wi lannata ko alda e soɓe alda e dalil alda e hujja e hunde donc ko fenade koɓe wawi wo yimɓe biɗa ɓen fof koɓe wawi wo ko fenade muyiɗa e maɓɓe o goɗɗo no woniri e maɓɓe moko ba wo ko noon o wawi fenade yimɓe biɗa ɓen ko piiji ɗiɗi kono neɗɗo naatiri e hala ko yeewo o wawi fenade wo ko noon o heɓiri inde o mawni ka yimɓe biɗa ɓen o waɗi hande kadi kukuwi ɓurɗo wawde fende o kon ɓuri wonde karmakojo almi wonɗo ɗum wi ɓe ko jangata kon no yurmi neɗɗo bida ko jangata kon no yurmi waɗi kono ɓurdiri e majjere e halkari wo ko noon o heɓiri inde e darja o wi'e kaari ko gando ko noon yurmiri ayi donc jama on yo welto allah tabaraka taala signalino e ɗen neeɓi ka qur'an wonde ɓe hay hunde ɓe wawana en si wona sikkugol ɓe lorray en taw ɓe wata en hay lorrude kadi allah wi latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira subhanallah kono allah wi wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika min azmi al umur ayaji hewɗe wata yiltade mum fof e ko sura ngol ɗo sura tul al imran ngol yotisi faɗi peeji buy katawata allah subhanahu wa ta'ala no yowta en fi ɗum ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw addu alaykum al anamila min al ghayz alladhi qul mutu bi ghayzikum inna allaha alimun bi dhati as-sudur alladhi in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit sifade ayaji ɗo fof ko hollay ɗum en yani ɓeɗo ko honno woni ko ɓe tigi tigi wonno ɓe joɗori contre oɗo diina ko honno ɓe woni en haɓirde no jeeyay ko ɓe woni haɓirde ɓe haɓirta en allah yeyti ken ka aya ɗanane ko adan kathira ko lorraji buy mari façonji buy andi goɗɗum gono ton ko wurgol penale kala événement ko yaɗi moƴƴina penale fena e hoore ahlu sunna wal jamaa won oɗo ko yewti ka vidéo ɗo o inni wo ko imamujo ɗojji jama on no dogude subhanallah
milla madinatul munawwara ɗo ñande o ñande ɗo mi rewiray ɗo ma ɗum mi yiyay ɗo ma mi juulay ɗo goɗɗum yim ɓay mi yaha ka juulirde ko ka masjidun nabawi ni fil madinal munawwara ɗo ko honto ni ko ɗo ɓe innata mawdi'u suffa kanelaɗo wanno ɗon ahlu suffa ko nden nokkure ɗo ni yani ko sakkitorde juulirde nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko si on tigin iwi ɗo o yaha ka rawda nde nokkure ɗo ko nokkure ɓayti yimɓe ɓen aray ɗo ɓiƴondira ha halfinaɓe juulirde nden ɓe ƴettay ɓe waɗe protection ji c'est-à-dire ɓe ƴettay mesure ji fiwata jamanu ɗuɗuɗo ha wartindira e ko nande tata ɗum waɗi mo kala saguna mum sinati ka juulirde nelaɗo o yahay o juula ka rawda kaynete ɗon ka rawda ko innete rawda yani ko nokkure wonde hakkunde mimbaru ka nelaɗo juulayno ɗon e suudu nene Aisha ɗum ka nelaɗo wattina ɗon nelaɗo ñande goo hiɓe hutubude ɓe maaki ma bayna bayti wa mimbari rawdatun min riyadil janna hakkunde mimbar an on ɗo e suudu an ɗum ɗo o nelaɗo maaki hakkunde ɗo ko wendu jeyandu e beeli aljanna ɗi jonno yimɓe ɓen si ari ka masjidun nabawi ɓe faalete yawgol ɓe juula ton ka nder rawda ɗum kono ɓay ko nokku fanɗuɗo o yaaja ha ko ɗum waɗi ɓeya ko ma ɓe ƴetta mesure ji tawa jama on ko naatiray ɓe ɗon seeɗa naatuɓe on seeɗa wo yalta woɓɓe goo kadi naata joni noon ɓe sokay si ɓe soki jama on mooɓoto ha ɓe udditoya noon nde wootere jama on doga après ɓe ferma kadi ɓen naatuɓe ɗon wona ka rawda seeɗa yalta ɓe uddita kadi woɓɓe naata alhamdulillah joni ɓe changi joni dogirtake ni par ce que joni ɓe waɗi ɗumaji buyi ko seeɗa natata yani tawano ferma ɓe uddita ɗon kadi joni woodi nokkeli taw ɗi rewata ha si hewto yaka rawda ala ka doge alhamdulillah ɓe yimɓe wonɓe dogude ɗo ko wonɓe dogude ni ko udditanaɓe no dogude ya nata ka rawda ɗum kadi ko fewndo honto waɗi ɗum ɓurini lebbi honno innete ɓurini miɗo wawi wiide ɓurini lebbi 9 gila ɗi tapiji ɗo sanja ko waɗi ɗo si ɗum waɗino ɗo ɓuri lebbi 9 gila ɗi tapiji boɗeji sanja ka juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hande masjidu nabawi on o fo makko ko tapi verte o waɗa tapi vert wona tapi rouge ji ɗin fof ittanoma ɓuri lebbi 9 tentinitelen ngosengo ka rawda ɗo ɗum ɗo ko wanno ɗum fewndo on tuma kono yimɓe biɗaɓe ɓay tun ɓe waɗay muhajama e hoore sunna e ahlu sunna ko ɗum ɓe addirta yani ko waɗuno fewndo on tuma ɓe adda ɗum fewndo nde nawnare ɗo ɓe yilto ɓe fenade kadi ɓe watta ɗon ɓenna ko imamon ɗojji jama on no dogude mayde ayi ɓe iwra ɗon ɓe jokka lawol ngol ɓenna jooɗi en hoolaki Allah en jokka ɗe wiɗen jokkine laaɗo kono en hoolaki Allah na e diina wonɗen koni ɓe haɓirta diina koni ay alnelaɗo sallllahu alayhi wa sallam har si yewtina ko ɗum ɓenna ko o sha'ir Allah inna wa ma huwa bi qawli sha'ir na o yimo ɓenna ha o ko ndurejo ni Allah inna wa ma huwa bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun nokkugo ɓenna yeyogo feetuɗo ɓe fena ɓenna andi o feeti hande mimo ɗum man noon waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo ni Allah inni wa ma sahibukum bi majnun wona feetuɗo ittaqullaha ya nas ahlul bid'a ko ni ɓe wayi ko ɗum ɗo tum ɓe gaynani diine wallahi ko ɗum ɗo tum ɓe gaynani diine ko ɗum waɗi Allah wi'i wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min asmi al-umur nokku goyni wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a ko yimɓe mere hay fos ɓe gayna ko ɗe penale ɓe fenata sa ndaari hande internet on woni ka Facebook woni ka YouTube woni ka Google atawi ɓe no feni penale hakkunde windayɓe e waɗayɓe photoshop ji e waɗayɓe vidéo hoy fenade hoy e yaltayɓe wowla jooɗo wowla yiya moko baawi e neɗɗo bidano kirɗi wallahi moko baawi no jooɗi hara ngi fota ni wa suudu jooɗi ngi aggita penale hara ko woni wolde kon fof ko fenade anno jooɗi e téléji maɗum e chaîne ji maɗum koni ɓe wayi oɗo neɗɗo ko neɗɗo fenowo woni hawnaki noon mo acciti laawol diina hara mo habbora piiji ɗin fof hara miɗo hiɗi saka o audio kala ka tawata o vidéo o rewi o feƴƴi ko humpitiɗa kon Cheikh Oumar yani andingol ɓe yimɓe ko fenade so tawi kadi ɓe hooli ko goonga
hande wonɗo yewtira photo ma min si ɓe yeddi mi yaha hande mi tira ndene kuure ɗo ɓe ndaara est ce que fewndo ɗo hayɗi tapiji boɗeji ɗo wona ɗi wonɗo ko tapi verte ƴeƴƴita ɗo ɗum ɓurini lebbi 9 ila ɗum sanza arnoɓe ɓen yani wonɓe arde ɓen umra fof ko seede hino andi fiɗum ala lanatullahi ala alkadibin